ҳангоми саволу ҷавоб намудан бо вақт шояд ҷумлаҳои зерин ба шумо лозим шаванд. My watch is correct. соати ман дуруст мегардад. салом алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Englishkada. бовар дорам ки дар видеои гузашта ҳамаи рақамҳоро дар забони англисӣ омӯхтед ва имрӯз бошад мехоҳам дар бораи яке аз мавзӯъҳои муҳими дигар ки гуфтани вақт бо забони англисӣ мебошад бо шумо суҳбат намоям. мо чӣ гуна метавонем вақтро дар забони англисӣ баён намоем? биёед рафтем. одатан вақтро дар забони англисӣ бо ду ҷумла ифода менамоянд. якум, What time is it? What time is it? дуюм, What is the time? What is the time? яъне ба маънои соат чанд аст. ҳар ду ҷумла дорои як маъно ва кадомеашро ки хоҳем истифода мебарем. биёед ба гуфтани вақт оғоз мекунем. соат 10 аст. It's 10 o'clock. соат аз 10 5 то гузашт. It's 5 past 10. соат аз 10 10 то гузашт. It's 10 past 10. соат аз 10 15 то гузашт. It's quarter past 10. соат аз 10 20 то гузашт. It's 20 past 10. соат 10:30. It's half past 10. соат 10:35. It's 25 to 11. соат 10:40. It's 20 to 11. соат 10:45. It's quarter to 11. соат 10:50. It's 10 to 11. соат 10:55. It's 5 to 11. соат 10:57. It's 3 minutes to 11. соат 11. It's 11 o'clock. инҷо якчанд калимаҳоро шарҳ медиҳем. Watch соати дастӣ. Clock соат. O'clock соат. аммо ин ҷумларо ҳангоми баён намудани вақт истифода мебарем. Quarter чоряк яъне 15 дақиқа. ба ҷои 15 то гузашт дар забони англисӣ калимаи quarter истифода бурда мешавад. Past яъне ки гузашт. To яъне ки кам, яъне чанд то кам. Half нисф. ҳангоми гуфтани вақт мо хоҳем аз калимаи minutes яъне вақт истифода мебарем ва нахоҳем не. аммо агар соат 5 дақиқа 10 дақиқа ва ғайра гузашта бошад, мо ин калимаро истифода намебарем. барои мисол, соат аз 9 3 то гузашт. It's 3 minutes 9. соат аз 9 5 то гузашт. It's 5 past 9. дӯстон, ин буд яке аз роҳҳои баён кардани вақт дар забони англисӣ. ва як роҳи дигаре мавҷуд аст ки мардум аз он истифода мебаранд ва ин роҳ хеле осон мебошад. ин роҳ яъне гуфтани рақамҳо, танҳо аз рақамҳо истифода бурдан. биёед вақтро бо ин роҳ мебинем. соат 4 аст. It's 4 o'clock. соат аз 4 5 то гузашт. It's 4 5. соат аз 4 17 то гузашт. It's 4 17. соат аз 4 20 то гузашт. It's 4 20. соат 4:30. It's 4 30. соат 4:45. It's 4 45. соат 4:59. It's 4 59. чӣ гуне ки тамошо намудед, танҳо аз рақамҳо истифода бурдем. як чизи дигарро бояд дар хотир дошт ки мардум барои гуфтани вақт аз калимаҳои AM ва PM
استفاده میبرند. AM یعنی از 12 شب تا 12 روز. PM از 12 روز تا 12 شب. برای مثال 2 AM ساعت 2 شب، 2 PM ساعت 2 روز، 5 AM ساعت 5 سحر، 5 PM ساعت 5 بیگاه. هنگام سوال جواب نمودن با وقت شاید جمله های زیرین به شما لازم شوند. My watch is correct. ساعت من درست میگردد. My watch is 3 minutes fast. ساعت من 3 دقیقه پیش میگردد. My watch is 9 minutes slow. ساعت من 9 دقیقه قفا میگردد. بیایید اکنون یک چند مثال ها رو میبینیم. When do banks open in your country? بانک ها در مملکت شما کی گشوده میشوند؟ What time do shops close? مغازه ها ساعت چند بسته میشوند؟ What time do hospitals open? بیمارخانه ها ساعت چند گشوده میشوند؟ They come at 7 o'clock. آنها ساعت 7 می آیند. When do post offices open and close? پشته ها کی گشوده و کی بسته می شوند؟ یک چند مثال های دیگر. Before 2 o'clock پیش از ساعت 2. After 6 PM پس از ساعت 6 بیگاه. Midday نصف روز. Midnight نیمه شب. At night شب یا که شبانه. Lunch time وقت نهار. ساعت قریب 8. It's almost 8 o'clock یا که It's nearly 8 o'clock. ساعت از 8 چند گذشت. Just after 8. خوب زبان‌آموزان عزیز، باور دارم که از این ویدیو کمی هم باشد یگان چیز آموختید و اگر یگان سوال ها و پیشنهاد ها باشد حتما در شرح بیان نمایید. باقی سلامت باشید. در امان خدا.